ഇത് ഞാനല്ല. நேத்து நான் இல்லாதப்போ எங்க அப்பா கிட்ட வந்து உன் ப்ராப்பர்ட்டி எங்களுக்கு வேணும்னது எவன்டா? തല്ലി ഒടിച്ച് പട്ടിണി കിട്ടുകൊല്ലണം. മിസ്റ്റർ മനോഹരൻ മംഗളോദയം, நான் இப்போ ஒரு ரவுண்ட் அடிப்பேன். அதுக்கப்புறம் இதே ஃப்ளோல நான் இல்ல நான் இல்ல நான் இல்லன்னு சொல்லுவீங்க. அது എല്ലാവരും കണ്ടോടാ എന്റെ ശിഷ്യന്റെ പുതിയ ഐറ്റം. இப்படிதான் வெள்ளன் வெளியில வந்தாதான். வெளியில வந்துட்டா. നിനക്കതൊക്കെ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? അതെ, ആ മഹാമനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോക്ക് കണ്ടോളൂ. ചിരിക്കരുതേ. നീ ആളാര ഒരാളായിട്ട് ചുമ്മാ പ്രാവണ. എന്റെ മനോഹരേട്ടാ, എന്തൊക്കെ അഭ്യാസങ്ങൾ ഈ ചെറുക്കൻ കാണിക്കുന്നു. இப்படி போட்டு அடிக்கிறவன் எதுக்கு எங்களை பார்த்து ஓடுன? துரத்தி துரத்தி அடிக்கிறது സാഡിസം. എന്നാ പിന്നെ വരാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഓട്ടോ പിടിച്ചു വരും മുമ്പ് ഞാൻ പോട്ടെ. ദൈവം കാക്കട്ടെ.